ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Norok budarung srungnani bagui thai kahamnai tugitong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengrejakha Rajoshi College of Education and Skill norok kahamkuk campus by kurungi manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kok borok Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungni manai. Tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani shep kahamani manai. Hingke tei talle di tabuk no admission ni bagai borok bai kurung di hambai. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. Khulumka ang Suparna Zamatia norok jotono lamshogo sine tabuk sugzorani kokboro koktumawo. Poilano fadi nalayana tinini koktuma bokrogro. Sangrangshal Fungo real parcel ban no Manjagmani 55,626 bottle cough syrup. Ahorana haira hai DRI ne adongro te kaisa real malkhongo naitugui manjaka drum kopulong kabang marini cough syrup. Party monotibi koksanane thangui o kokna saka Tripura State IG Ipar Mancha. Sabrumni Dananjay Tripura Mangui Khoraksa Borok Malkhung Painane 5 Kisasuk Samang Sutra Kleine Rock by Boto Klaizakmani Yagulo Jula Grang Sepro Wina Harzaka Party Monotovi Thanao Klaizaka FIR Paitago Party Mongo Kurungza Korone Borokna Eros Klaika Itagartala Thanane Police Pasalo Riman Sanai Borona Dorbar Nagor Shaka Police.
Haino Hai Sangrong Shalahoro YTF District Committee Vice President Raja Zamatiani Nogo Kisasuk Samustra Kleine Rock by Ketarza Kapom Partimong Zompuizola ni Kompuilapara Amsivo Partimon Kokma Mankeno Partimong Taiwa Tangisowika Zompuizola Tanale Police Tribal Youth Federation Central Committee ni Lwaji Jagma by Kaisni Sanmono Tewi Rajakar Agulini Circuit House Buskango Stadium Demonstration Khalaika TYF ne Atongrok Manjaka TYF ni Tangphang Gyaksu Kumudya Burma CPIM Haste Tangphang Jitendra Chaudhary no Khowai Bodol Tekubon Atongrok Sangrong Shalahoro Bihigno Butharmani Yagulo Kharzak Busai Partimong Ambasa Chandrachora Amsani Kotuma Partimuni Kotuma Mankeno Partimong Taiwa Thangi Sogika Ambasa Thanane Police Pasala Hano Hai Amsani video Tangno Buskango Tangi Kadumani Fonok Laika Tal Sambrome Batamania Angatongai Bura Burchibra Partimong Monday Blogi Koktuma Tabu Koktuma Shukrubui Sangrong Shalfunga Rail Parcel Beno Manjagmani 55,626 bottle cough syrup. Ahorana Haira Hai Diarani Adongrok. Te Kaisa Rail Malkongo Naitugui Manjaka Drum Kopulong Kabanga Marini cough syrup. Party Monotibi Koksanane Tangi or Kognosaka Tripura State IG Ipar Manchak. Asa kabang marini cough syrup borane tubuzaka te borowa talangjagna bagai hastewo tubuzaka a cough syrup a party mongrone onklogo hoizak tongwe mano party mongkotor abono teiwi tabok phano termania kho haste hapangte naimathang bahine abono tabok sujorane kotor songmo abo haikeno sinai nokne lukorone khakamo tripura hasteno drugs banya thaine ro corridor snamani site wi tongkha khanai Asane party monotevi Koktumani Bishingti Saul Manka Laitanai 25th June Salmaribo Bihar ne Katihar Junction Nisimi PW Vilno 198284 Marini Manikhane Tuinai Rail Parcel Ban Malkhon 30 June Salmaribo Hastubo 5 Shokhemani Khalai Aboni Yagulo Unloading Khainani Bagai 13 Nong Rail Line Ton Zakmani Koktuma Rail Malkhong Hasto 5 Shopaimani Yagulo DRI Rockni Thani Kaisa Huiza Koktuma Shopaimani Huiza Koktuma Manja Tongmani Haikena DRI RPF Te GRP Thanani Police Thansa Site of Mumbai Party Mona Tuiwi Chaitugui Naitu Mongo Onkare 80 drum bisingo Manjaka 55,626 bottle cough syrup Abo Haikena Party Mongo Kurungza Tongnai Koroksana Eras Klaimani Police Asala Hana Hai Saitugui Naitu Mongo Onkare Sansa Zotawa Rail Malkongo Manjaka Kabanga Marine Esco Party Monotui Koktoman Bishingti Sawimanka Silk Laizaka Lohani Drum Bisingo Cough Syrup no Hoibi Tonmani Koktoma
अभी तो इनिशियल स्टेज पे ही है। जैसे खबर मिला इसका फिर से ये ड्रम्स वगैरह चेक करना शुरू किया, तो अभी तो काफी ड्रम निकला भी है और निकाल भी रहे हैं। तो ये पूरा निकलने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना है। बट इसमें से कुछ ड्रम्स है जिसमें कॉन्ट्राबैंड गुड्स है भी और कुछ में दूसरा भी कुछ मटेरियल है। तो एग्जैक्टली क्वांटिटी अभी इस स्टेज पे तो नहीं बता पाएंगे, बट इज अ ह्यूज क्वांटिटी। इसमें फेंसिडिल है। फेंसिडिल इन द सेंस कंटेंट वही है, एस्कफ है, दूसरा भी जो कोडेन कंटेंट वाले ड्रग्स है। तो बेसिकली इट्स अ ड्रग। लगभग फेंसिडिल बेस नहीं, अभी क्वांटिटी तो नहीं बोल सकते, बट 70-80 ड्रम्स तो अभी दिख रहे हैं। और उसमें से कितना मटेरियल है कितना नहीं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि काटने में बहुत हार्ड है। सब जितना काटा उसमें से एक दो छोड़ के सब में तो इसका है ही। तो दैट मीन्स क्वांटिटी तो बहुत सारा मिलेगा। तो अभी एग्जैक्टली बताना तो संभव नहीं है। किसका है कुछ पता चला नहीं, अभी सब सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अभी खाली बोगी में मिला इतना है कि किसने बुक किया है, यहाँ तक कौन लेके आया, कहाँ देने वाला था, कहाँ की कंपनी है, इसका कहाँ बना हुआ है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो देखेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी जो ऐसा 1 लाख के ऊपर जो मिला था, उसमें काफी लोग बाद में अरेस्ट हुए। तो यदि इस स्टेज है तो इसमें अपने जड़ तक जाएंगे अभी, क्योंकि रेलवे अब तक हमको सबसे सेफ लगता था, बट अभी हमारा पूरा डाइवर्ट होके रेलवे पे ही फोकस है। क्योंकि छोटा मोटा क्वांटिटी रोड पे तो हम पकड़ ही रहे, पर इतना बड़ा क्वांटिटी में रोड पे संभव नहीं है। अभी ट्रेन से आ रहा है, तो ये ट्रेन एक ऑलरेडी दूसरा रास्ता खुल गया है। तो डेफिनेटली इसके हम जड़ तक जाएंगे और जितने जो भी इन्वॉल्व है, चाहे त्रिपुरा के है, त्रिपुरा के बाहर के है, या कोई रेलवे का है, इनसाइडर है, आउटसाइडर है, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही डेंजरस चीज है। ट्रेन सर कहाँ से है? ट्रेन से स्टार्ट ये तो पैसेंजर से और देवघर से स्टार्ट हुआ है। तो वो तो पूरा अलग अलग स्टेट होके आया हुआ है। तो यहाँ जैसा आया तो जब पता चला कि इस बोगी में कुछ हो सकता है, अभी ये कंटेनर वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ है, बाकी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला, जब छानबीन की, तो ये पाया गया है इट्स ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नंबर है। तो इसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यांगते खाक्सो फाइसिंग के कोक्तुमान बिशिंगते साविमान का फसल आइसुगो जीआरपी थाना ने पुलिस ते एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मानमानी कॉप सिराप रॉक लेखमन यागुलो 70 ड्राम बिशिंगो 39,345 बॉटल कॉप सिराप मानसखा हाथिव आवने हाथिदर अंगैमानो 1.5 करोड़ रांमारे हाय पार्टी मुंगो करंजा तंगनाय रकनो एरेस्ट खालामनायनि बागै ताबो साइटोगै नायथंगो अंखारजाक पुलिस
Rajakhor agulini sini Supernani logiwo salsangni kokthom chini khorang. Sabrumni Dhananjay Tripura Mangai Khoroksa Borok Malkhung Painane 5 Kisasuk Samung Sitra Kleine Rok by Boto Klaizakman Yagulo 2 lakh rang sekro win Naharzaka Party Monotovi Tanavo Klaizaka FIR Paitago Party Mongo Kurungza Korone Borogna Eros Klaika East Agartala Thanane Police Fasalo Rimansane Borogna Dorbarnago Tishaka Police. Party Monotui Koktumani Vishite Sawi Manka Rajakhor Agulini Lal Bahadur Amsani Rajesh Triprani Bara Nogo Sabrumni Simi Dhananjay Tripura Mangai Khoraksa Borok Faimani Koktuma Abu Haikeno Party Mongo Sawi Manka Dhananjay Tripura Khongsa Malkhung Painani Bagai 2 lakh rang Tubui Faimani Khanai Dhananjay Tripura Rajesh Triprani Bara Nogo Thangai Nukha Rajesh Tripura Nogo Kere Azrawana Asumsa Khorokni Khoroktham Samong Shitra Klaine Dhananjay Tripura no Boto Klaiwi Bini Yagne 2 lakh rang Chegai Naharka Patimoni Yaglo Dhananjay Tripura East Agartala Thana wa Thangai Klaimani FIR Abu Haikeno FIR Manmani Yaglo East Agartala Thana Police Saitugui Naitu Mungo Ankare Lal Bahadur Amsewo Sangrong Shal Horono Khorokni no Eras Klaika Asami Patimonotobi Okogna Saka SDPU Devaprasad Roy ওকালকে সন্ধ্যার সময় পূর্বথানে একটা খবর আসে যে একজন ব্যক্তি যার নাম হচ্ছে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তার বাড়ি হচ্ছে সাবরুম ওর থেকে 2 লক্ষ টাকা কেউ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে তো অ্যাকর্ডিংলি ভারপ্রাপ্ত যে ওসি আছেন শঙ্কর সাহা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার তদন্তে নেমে পড়েন এবং একটি অন্য 2-3 জন অফিসার নিয়ে একটা টিম তৈরি করে সেখানে যান ঘটনাস্থল হচ্ছে লাল বাহাদুর ক্লাব এবং লাল বাহাদুর ক্লাবের যে বাড়ি মালিক ওনার নাম হচ্ছে চন্দ্রদেব বর্মা ওনার বাড়িতে ভাড়া থাকে রাজেশ ত্রিপুরা এই ধনঞ্জয়ের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড হলো রাজেশ ধনঞ্জয়ের 2 লক্ষ টাকা নিয়ে রাজেশের বাড়িতে এসেছিল যেহেতু সেকেন্ড হ্যান্ড কোনো গাড়ি কেনার জন্য সে টাকা নিয়ে যখন ঘরের ভিতর ছিল সেই সময় তার একটি সন্দেহ হয় কেউ না কেউ তাকে ফলো করছে তখন সে সেটা বুঝে ওঠার আগেই 3-4 জন মতো একটা গ্রুপ ঘরে ঢুকে ওর থেকে জোরপূর্বক টাকাগুলি নিয়ে গেছে তো সেই ঘটনার পরবর্তী সময়ে সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব থানার অফিসাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এই ঘটনায় জড়িত 2 জনকে গ্রেফতার করে যাদের বাড়ি হচ্ছে সিধাই এবং খেজুরবাগান তো আমি তদন্তের স্বার্থে আমি নামগুলি বলছি না কারণ আমরা আরো অ্যারেস্ট করতে হবে এই কেসে তো ওদের পজিশন থেকে টোটাল 1,35,000 টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওদের মোবাইল 2টো মোবাইলও পাওয়া গেছে আমরা ওদের জিজ্ঞাসাবাদে আশা করি বাকি নামগুলি পাবো এবং বাকি টাকাটাও উদ্ধার করতে সক্ষম হব এই তদন্তে তাদের সাথে আর কতজন জড়িয়ে থাকতে পারে আরো মিনিমাম 2 জন তো আছে যাদেরকে আটক করেছে তাদেরকে কোথা থেকে আটক করা হয়েছে তারা তো মানে একে তো হচ্ছে তাদেরকে লেকচুমনি এলাকা থেকে ধরা হয়েছে একজনকে আরেকজনকে ধরা হয়েছে অভয়নগর থেকে তাদেরকে আজকে আদালতে আজকে ওদেরকে আদালতে রিমান্ডের প্রেয়ার সহ পাঠানো হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আগে কোনো অভিযোগ সবটা আমরা ওই রিমান্ডে যখন আসবে তখন ওদের কাছ থেকে পুরো হিস্ট্রিটা আমরা জেনে নেব Pajago Police Remand Sanai Eres Klai Zagnai Khorogni Borogno Fasolo Durbarnago Tishaka Police Abu Haikano Borogni Thani 1,35,000 rang recover Khalaika Police Rajakhor Agulini Simi Amitni Kokthum Chini Khorang Hai Sangrong Shalahoro YTF District Committee Vice President Raja Zumatiani Nogo Kisasuk Samong Sitra Kleine Rog by Ketar Zakapum Partimong Zompuizola ni Kompuilang Para Amsibo Partimong Koktuma Mankeno Partimong Tayo Tangi Sogika Zompuizola Tanani Police Laithana ADC Songbarani Simino Jompuizola Takarjola Amsewo Nglai Mani Choprop Laimo
bom kitar jagmani silai kok jagmani party mang abo haino hai sangrongsal horo Zongpoizola Kompoilan Kamini YTF District Committee Vice President Razu Zamatiani Nobo bom kitar jagmani koktoma a party mono tewei no nogni bororok kiri laizak kisasani bagai nogni bororok katika sagotu khommanani party mono tewei no nogni bororok no khoboi amsani lukroni bishmuka nukjaka ufla kafla asalni party mono tewei koksanane thangai YTF District Committee ni Vice President Razu Zamatia saka sangrongsal horo kisajak sianugya bororok phaibe bom kitare kulangka khrai abo hai party mongrok chongbarni zoraobo angka aboni bagai kaham keno Saimano Alpati Mungo Sabo Kerumzak Tong Hanai Fiaba Kesaro Kesang Engri Tongmani Haino Hai Te Waisa Abo Haike Joprobui Lukurogno Oroi Pore Klainani Naika Hanai Nogo Paiwi Jopro Paimani Belaikeno Saya Honebo Zoli Zagmani Koksaka YTF District Committee ni Vice President Razu Zamatia Mia Hot Hanai Duitarin Hot Hanai Mia Nointa Ewa nointa sar nointa ni bisingo kaisa ni no kaisa gotna angkha omo niro joton saimano election time logo bom haiki ingkhai bom haiki no sem mia hor thangnayo an nogo taisa hiya nugya gen gridok phai taisa an nogo attack khaibe bum khita thakya omo clear saimano election time sao bumru ngitabo ekdom santi tongmasi chin elgawo chin area bisingo Sandi tong hotat jebro phaiphilai haini hai mia tei waisa an nogo bum khitarei riklangkha khari thangka ombro tam proof khaina musu tam proof khaina musu bro chungno are ang nung haino motai bai ya kong nei mokon kaini khita tak haisi anoro bjole mo tong ni ro bjole mo tong saimano haifon omai khaimani omai ke nogo phai ate khaimani om belai khaya haisi u yakong kong bri himai rok si dagi jago chin parani bro tong dagi jangnai Oro phai de phaimani nai tu kar dai si masano mi phiogia nyo bia kharnai jung saimana ji bo morok buni si oro bo borok oro kubului tong bo incident bo biang jaga thangai tong sin parani bro am kang ko siu haiji no phurung na haiji haifo no please ang no request khayo oma ke kaisa no ko thangai attack khaimoro ekdom chaya omon sung bat khai nango because democracy tabon democracy walo jotono je hamjangono khaileyo haiji Ani hamjangon an khayani hamjangon nang khaydi hebono nogo thangai amake attack khaimon ko belai jaya haisi mi an ani am babu tong tirjagi thangai haisi busas or an nogan out serai kli gnang tong je awasin khamo je khi marke awas per khamo gubin ja thung khanai khen jo serai rok tam khamo mia besu time rong thang haja 9:20 noita 20 pm kai besu rok khitar khana ho jaka bro mia kaisa khitar khalangkha tara hora ma khitar khana Kiribu borok kiri siapa kita fakiran hai keba nogon thai ate khai kibang kamu borok yang gate bus khajak ba thaksan simi borok kita kelangkha je mo ekdom angke sajak liya haisi ang ungjak liya ma ke bumlo kita laimani kaisa no kaisa thanglai kaisa nuhu kaisa thanglai ma kita laima please avoid khaidi ta khai bai chung haisi borok chapon sak to dukhu daman kana khamali ke sak to dukhu mali tam ke oni noita biso ka khaba joton nok bisingo tongmani mani ma chano somon khaba joton nok bisingo tongmani mani jodi phataro tong hang ke gana gin tongmani khle amon dukhu mang khamu dorok thaisin mukhana mom hai ke bisingo dajak manai rok moi wa bisingo point habi thang kaisi gam borong de har habang tam habi na ba nang hang ke omoni no please hai rok violence kaisi solution ya isi peace love kaisi solution joton hamjama bising tisi kubui tongkhasi am kuplai na hisi A party mone koktuma mankeno party mang thaiwo thangai sobai kha Zongpoizola thanani police party mone yagula amsaini tong pasang sobai jagya teike rozaka naimathang bahini party mono teiwei saitugui naitu mongko ongkharja tabo police abo haikeno party mongko kringjak tongai rokno romoi de mano manya police abo zorana koksa sinai yang te khaksa phaising hunke abo haike soprob jagmani party mone koktuma mankeno sinai nuknai lokoro songmungti saka tiprasa bai tiprasano soprob lai bitong khaharai abo bai chini tiprasa rokno sangzalo klainani nango abo haike soprob lai akare khoroksa te khoroksano sakangai telangnani bagai chubaso klainani nango tiprasa rok khanai kobok mong narkha hasini sinai nuknai lokoro
Jompoy Simi, Rajuni Colton, Juni Khorang. Tribal Youth Federation Central Committee ni Lwaji Jagma by Kais ni San Monotiwi Rajakor Agulini Circuit House Bus Gango Sedin Demonstration Khalaika TYF ni Adongrok Manjaka TYF ni Tangfang Gyaksu Kumud Deberma CPIM Haste Tangfang Jitendra Chaudhary no Khowui Bodol Tekubun Adongrok Asalo Dalbidal Manthi Sokthane Tewi Haste Hafangni Thane Sanmongti Saka Tribal Youth Federation Central Committee ni Adongrok Abahaikana Asal ni Pandawo Koksana ni Thangai TYF ni Tangfang Yaksu Kumud Deber Masaka Tabukfana Haste Hafangni Dalbidal Thaibo Tongo Kabangmana Bukza Thai Aborok Tabukfana Supungza Gya Khokhare Abahaikana Edisi Hafangna Tewibo Koksaka TYF ni Tangfang Yaksu Kumud Deberma Tribal Youth Federation General Secretary Kumud Deberma Sarbai Kok Thalaine Tinini Kaisni San Monotiwi the Circuit House Busango Borogni Khorang Kisamani Tamo demand not Tiwi Kaisni wo Khorang Abosrai Sai Jamsar Kubo Khanalane Tamo demand Tomani Kaisni wo Barana Hambai Saya abone logi nong ni channel ni bising tu nai dong nai haste gan ngai joto tongchang lu porokno haksang ma hamsak ma te khulumong ya pharo te TYF Central Committee ni bakak tei hamba ya pharo song tini o jagawo sab dofa 7 point demand তো ওই জায়গা গণধর্ণা 3 ঘন্টা নি দাম থাম জরা 11টান সিমি চেংমানি দুইটাও পাই নাই তাও মান্ডা চলি দङ সঙ্গ জায়গা 7টা পয়েন্ট যে নারমানি অব প্রথম যে ডিমানংখা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারনি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট জন তাবু বেকান পোস্ট ভাঙতে 51,784 आंगो नंबर ताइसे मासावो 51,784 टा बेकान पोस्ट खलाइजाक फियाबा आबोनो प्लांजाकया 100-150 तलांगो आबो बायनो पर पत्र पत्रिकाओ अफार बाथानिओ कतर प्रचार बीजेपी एमन भाबे खुंनो थाखाय दङ जेमन कংগ্রেস सरकारनि आमलो गोबां प्लांजागै दङ किन्तु घटना हबो प्रति बछर 3,500 থেকে 4,000 रिटायरमेंट थांगो किन्तु नियुक्तिओ 150 200 300 400 500 दाबो बांते 51,784 दांखा जों डिमान्ड खायो ओ गणतन्त्र निसिंथै त्रिपुरा सरकार राज्य सरकार তিনি খরান্ন খানাদি রাজ্যনি 5 লাখ 6 লাখ 7 লাখ বেকার যুবক যুবতী বংন রক্ষা খাইদি 51,784 শূন্য পড়ল ডাক্তি খাই পূরণ খাইথন 2 নম্বর দাবি ইনখা সব কিছুদিন সিকানো নখা এডিসি নির্বাচন পাইমানি লগে লগে ন আবো এডিসি নির্বাচনে সিকাঙ্খা মকলা কইলিয়া আবো এক ধরনের রহস্য কিয়াবা এডিসি নির্বাচন চলি তংমান বিশিগর টিটিএডিসি প্রশাসন 120টা এলডিসি এক কোনি আকো বাইঙ্গা প্রায় 150 এর উপর উনকা বড় রিক্রুটমেন্ট প্ল্যানখা হিংসাও সঙ্গ রিক্রুটমেন্ট প্ল্যান মানে বিরোধিয়া যেই কোনো রিক্রুটমেন্ট আবো কোনো না কোনো নুখুং যুবকনি বাগৈ আইসা অর্থনৈতিক ভাবে ভবিষ্যৎ বিনি বাগৈ তো সানামজাকতিং ইয়াবা জায়গা সঙ্গ অবশ্যই বিরোধ খাইও যে 120 জন এলডিসি নো ক্লাংজাখা তে অন্যান্য পুজো ক্লাংজাখা অবন বড় কোন ইন্টারভিউ হালিয়া কোন নোটিফিকেশন দিলিয়া তার মানে বড় অবন হুই ক্লাংখা এমন খবর মানখা অব রিয়েলিটি এমডিসি নি নুখুনি বুঝাবতই
চেয়ারম্যাননি নুখংনি বিহিক বুসা তার মানে ত্রিপুরা মথানি সাকানি নেতারক সিমিনো বড় জাগাও বরক ও জাগাও ও জব নমানখা কিন্তু তলাও সামুং খাইনাই নों টিওয়াই নতারবি নों কোনো আলাদা পার্টি নতারবি नों টিওয়াই তামনাই ওয়াইটিএফ খাইনাই টিএসএফ খাইনাই on jobor no phalo to 120 ta ori ma khamla eba aboro karibo sara rajyo konangoi tara diprasani bisongono BA pass MA pass bigom pass mai khlai tongka engineering pass khlai tongka borno ne man khamu kintu borno ojago interview rene ise sujog liya so aboni bigom dasi tamni ba ko hujang ne noro ko samane transparency narak nai kintu transparency biang সচেতনিয়া সমাজ জায়গা ডিমান্ড খায় অজে 120টা অবনসে বেশি পানা প্লানি টাকা খায় অবন মথাংনানি উঠন তাই কতাল খায় রিক্রুটমেন্ট ক্লাংদি নোটিফিকেশন বিসিংতি ইন্টারভিউ বিসিংতি যোগ্য প্রার্থী ন এই কাইসা পয়েন্ট সব জায়গা রাখা সমন সিনি এডিসি আম চাইনি হেডকোয়ার্টার অব বামফ্রন্ট সরকার তংপুরা জায়গাও Khomulong Degree College, Azagawa, TIT, Polytechnic College, Engineering, Professional College, ITI Kuluk Zakha. Songazaga demand khai dungo. Bobishota taro tornai Khomulong. Abo tabo tawanung nai sitting nai. Abo emon ekta important place, TDADC headquarter, Azagawa, Tripura University nei. Kaisa campus ko nangthon. Sumlugo. Assam University ni campus Karbi Anglong ni DPO khulugoi mankha. Aro 11 ta subject pori jago. PG khari jago, PhD khari jago. Tamni bagai Tripura University ekta central university ngai khumulungo kaisa university campus khulugoi. Okborok subject English, sociology, political science, Bangla nangkongani ajago ko porin sebi metonai abono khalani thon so Tripura sarkani thaiwo o jor hai khorang thaiwo e kaisa o kongna sana takai khabo ang Tripura ni সমস্ত সাব ডিভিশন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ নখা কিয়াবা জম্পুই জলা সাব ডিভিশন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ খুলক জায়গা আমনি বাগাই जों सरकारनि दाबि दिसाव जम्पुई जला काइसा साब डिभिशन এবং আর জায়গাও সবথেকে বেশি ট্রাইবেল পপুলেশনनि জনসংখ্যা গোबां আর জায়গাও হ কাইসা জেনারেল ডিগ্রি কলেজ খুলনা নাंगौ বিভিন্ন সাব ডিভিশন খুলনাनि हाय অবশ্যই ডিমান্ড ক্লিয়ার আবনো কারি বসন ডিমান্ড দিসাখা যে এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা প্রথম 5 বছরनि বিসিङाव যতজন বড় নিয়োগ খাইনে বাকি এডভার্টাইজমেন্ট খাইকা আবুনি বিসিङाव 110 জন ডেপুটি পিও এই সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার 2024 আবুনি প্লাংনা বাকি পরীক্ষা বনাকা পরীক্ষা ক্যান্সেলিং কা প্রশ্নপত্র ফাঁসকা চেয়ারম্যান নবল জাক্কা পলিটিক্যাল খাই খাজাক্কা ত্রিপুরা মতনি সুপ্রিম গরম গরাং গোবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর দেবপ্রমা বনি জীব লাইভ হাইসাকা সং অবনো টোটাল খাयै টিপিএসসিनि बिसिंथि फानो दरकार नांखाय ट्रान्सपारेन्सि अबनो रिक्रुटमेन्ट खालायनाय सोंसावो नों टिपिएससिनि बिसिंथि दितलां तं ना आलादा बुट दितलां तं अबनो सोंनाया नरक अबनो रिक्रुटमेन्ट तलांदि क्लियर ट्रान्सपारेन्सि बिसिंथि 110 জন সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা ডেপুটি পোস্ট যারা চাকরি মাননাय বংনি বাগ্য খুলুক थांनो बंनि नुखंनि बाग्য खुलुक थांनो बरक मानथुन सोंगा जागा टिवाइफ नि नुखंनि बसानो रिदि बा जेएमपि नि नुखंनि बसानो रिया को थायाब्ले टिडिएडीसी अ जागाव अ दायित्व पालन खालायदों आबनो कारिबो जों नुखा 2018 अ जागाव सरकार गठन खायमानि परेन आईपीएफटी बीजेपी जे जत सरकार आबनि यागलो दामुक टिप्रामो थाबो और तीनटा सरकार दङ तीनटा दल एकसाथे एनडीए नन डेमोक्रेटिक अलायन्स बरगाबो पलिटिकल सामने आलादा आलादा खाय फुंनो चेष्टा खालायो सिनि बरनो इमोशनल ब्लैकमेल खाया थांते नङा आलादा आलादा फुंनो चेष्टा खालायो जे बरक बीजेपी बा आलादा किन्तु एनडीए नि मिटिं थांनि बरक जागाव दङयो जों आबनो ति प्रश्न तिसाया किन्तु बरनो ता ठकबनि जों जागावबो सानायो टिप्रा साम चायो सामुंख्रिखा दीर्घदिन नमै रेगानि कामुं रांमाइया दिको 3 मास 4 मास नमै बोरैसे पुरानि रांमाइया आन्दोलन अंगर दङयो बादानि रांमाइया आबो ताम अवस्था चलि दंखाबा जोंबो जागा दाबि दिसो अबसे कां दुर्गा पूजाबो फायनाय
শুধু দুর্গা পূজা উপলক্ষে প্রত্যেক দিন বাঁচি তখন আংখাই বরক দৈনন্দিন জীবন চামুং রুমুং মাইরুম মাইসা রাং পয়সা নাঙ্গো কিন্তু এই বিষয়ে সামগ্রিক মিনিমাম 20 days সামগ্রিক ব্যবস্থা খাই নাংতুং স্টেট গভর্নমেন্ট দেই ডিটেইলস অবঙ্গাসিনি মূল দাবি বেলাইখাই হামবাই সাতটা কাইসা লাস্ট গক সাগরম নো একজন ফানা কারিয়া খালাইবই যে ফেকজানে মানে টং মানে रेल बाय मालखुं बाय पोस्ट ऑफिस में माने टंग माने सालसा was why nei dipor hor माने टंग का फेक माने crore randi 89 drum 80 drum 90 drum 55000 bottle cough syrup abona tewi sabono dusra naam so gya ka ba sabo abo haibo involve tong na hane kha khlai sini clear and পরিষ্কার বক্তব্য বংখা অবনে বাগে দায়ী সম্পূর্ণভাবে বিজেপি ত্রিপুরামাথা আইপিএফটি প্রশাসন বরং এডিসি বতঙ্গ রাজ্য বতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ খানি সাব প্রশাসন রাজ্য সরকার সারা ত্রিপুরা রাজ্য গনাঙै নেশা সারজগাই দंखा অব মিয়ানি সিনি ঘটনায়া অবনি সেলাই সেকাঙ্গ ওয়াগন না দেখে পোস্ট অফিস নি বিসিং তৈছে নিনি কপ সেরা খাইজমে মানি সফাयो অম হাই ত্রিপুরা রাজনীতি হাজুকুন নুবিয়াখো অবন গননিয়া তো নুখাবলে যে চেরাই যুবক kaham kaham nukung boni bobishot na dongso kai nesane phajingut lang obo mothak nangthon or government clear strongly babe step na nangthon sinobo dabi obone babe dai সম্পূর্ণ ভাবে বিজেপি ত্রিপুরামাথা আইপিএফটি প্রশাসন सारे बखते खानावै मान खाना जसराज राय सावै खाना का फेक मने माने बमते खलाइवै सफाई जंखा बोबेलाय खा खामजा अबि हाइ लागे हासते ने सरा सिक्ला सिक्ल रक बरो जागो थांगे सगैनाय बनि थिनां बरो जागाबो थांगे सगैनाय आबो बीजेपी त्रिपुरामाथा आईपीएफटी संघ बनि खुगन रक खानायने मान खाना के आबो कबैको तामो समन काइसानो अब ताहाय खलागे साब्रम नो फेकजानाय मानेर फाइबे टं खांखलाय हासनि सुप्लासिनो बर' थांनि सगैनो आबो बुसंमु सिनाय नुगनाय र बेलायनो किरिलायजाक हासते कितिने आरो जागाबो दालबिदा सान मुंनो तैबै बा गाइसनि सान मुंनो तैबैनि सार्किट हाउस बसकांगो ट्राइबल युथ फेडरेशन सं आसुगलायमाने खरांथि सालायमाने आसलो कक सानानै थांगै सीपीआईएम ना हासते तांफां जितेन्द्र चौधरी साखा टीटीएडीसी ने एमप्लॉयमेंट न तेबो क्राक खालायनानै नांनाय बक्सा थाय तंगमा रगनो सुपुंनानै नांनाय आवनि लगे लगे न तेबो साखा बीजेपी ते त्रिपुरामाथा इलेक्शन नि जरावो रमानि मैनिफेस्टो रगनो नारगै मानलिया खानाय आबोहाय खानायना आसलो तेबो दलबिदल कक साखा एलओपी जितेन्द्र चौधरी त्रिपुरा सबसनि लुकरो काइसा मान थाइनो मानानै के जबाव नखरना नांगो याखबा प्रोटेस्ट खालायना नांगो अबो खाया खलायवै मुंसाफोर मान थाइ मसमानिया याखबा त्रिपुरा सबसनो मसमानिया अबो हायकेनो दिनैनि सालबो ट्राइबल युथ फेडरेशन ने बखाक्तै काइसनि सान मुनो तैवै प्रोटेस्ट खालायजागा सर्किट हाउस बसकांगो आबोनो तैवैनो एलओपी सर जितेन्द्र चौधरी सर ने खुबो खाना लायनाय ओ सातटा डिमांड याखबा काइसनि डिमांड आबो तामो सर काइसनि डिमांड तामो तिनि अरो काइसनि डिमांड रगै ट्राइबल युथ फेडरेशन ओ स्टेइन प्रोग्राम खाइ दंगो जागाबो आबोनि नंबर 1 अंखा जे 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जिनि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबोनो ताइबो एम्पावर खायनानि गोबां फंड देनानि ताइ थ्री-टायर पंचायत हाय जे राइट बर एन्जॉय खायदों निनि आगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी आमतै हाय जाते खुमलुं बा कांचनपुर कोंडातुइसा आमतै आगुली रखबो जाते ओ माननातै किंतु बीजेपी गवर्नमेंट बरक थांनाय 8 years बिसि काइसार आबोना हाय सेक्लाय दंखा आबोना दाक्ते जाते पास खायनानै बागै सेकेंड दंखा जे वैकेंसी त्रिपुरानि सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 60,000 लाइक गोबां वैकेंसी खालाय दंखा एडीसी आमचयो स्कूलो टीचर क्रुई हॉस्पिटलो डाक्टर नार्स क्रुई আর তাই এই 60,000 যে ভ্যাকান্সি দিছিল শুধু এসটি রিজার্ভ সংখ্যা মোর দেন 40,000 কিন্তু এই বিজেপি মথা অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট আবন রগৈ বরনে কোনো মানসুক নকরে বরক ভোট কাইসা ফাইখাইনো পয়সা হাই
waisa Tipraland, waisa Greater Tipraland, waisa Tiprasa Accord, waisa Constitution Solution, amati kok sago. Kito vote laikhan kai takuno kok saliya. Third ongkha kok borok recognition ongkha tini 1979 o. Tabok kok borok by PhD ongtong. Kok borok ni bagoi majority sini tabok young generation tai kubun generation bo tabok borok kaisa script na Roman script. Abu tuibo borok tai orai porai thungi tongo tai kok borok ni bagoi abuna develop khane nei kai 8 schedule khomna nango. BJP ba motha borongni election manifesto kok safano abu tui tai khitu samtangia amtuino je 7 point demand borongni tai kaisa ongkha edicio borok tabok maimusaiya samungkroi एडिसियो चाकरी करई एडवर्टाइजमेंट खाई कोटी कोटी राम तिसाखा डेपुटी सीयू बा सब जोनल ऑफिसर रखती हुई तब एडिसी फ्रुक रखा अबुन रगई जे त्रिपुरा हस्तेनी चीनी शुद्ध त्रिपुरा संग माने को गया त्रिपुरा नॉन त्रिपुरा विभाग जे सिकला सिकली रंगनी बुखानी कोगनो तुइनो दरक बरक तिनी ओदल खाय काइसे सुंगमंग जे सिनाय नुगनाय रखजों माने 25 years CPIM रक शासन खायबाय थांगा स्टेट गवर्नमेंट बाय एडीसी गवर्नमेंट हापुरन के रोमान स्क्रिप्ट न तयवै तांगै डिमान्ड खायजा गया ए शिड्यूल तवांगना बागै तांगै डिमान्ड खायजा गया अब हनै सुबुदा CPIM स्टेट गवर्नमेंट तंख्रुओ रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदानी और कोनो अब केबो कासोया CPM गवर्नमेंट तंख्रुओ रोमान स्क्रिप्ट बाय न सरायरो एग्जाम रियो बहि सुयो अब खायो किन्तु तिनी बीजेपी गवर्नमेंट फेमेनु लो रोमान स्क्रिप्ट बाय तिनी परीक्षा रिमान लिया एग्जाम रिमान लिया मुंगसांग लिया আজি ओ जगह जे स्टेट गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बरक रोमान स्क्रिप्ट नि एगेंस्ट लिया आपुर तामो साका जे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जे थिनांगो मेजॉरिटी ऑफ कॉकब्रो स्पीकिंग पीपल जे स्क्रिप्ट नाइनाय आबो नंगथुन আজি ओ जगह लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट कोनो दिन कासोया किन्तु 8 शेड्यूल ओंगिया सा नों रोमान स्क्रिप्ट खाइफानो जे स्क्रिप्ट बा खाइफानो निनि आबो डेभलप ओंगिया 8 शेड्यूल सबो खाइनाय 8 शेड्यूल खाइनाय ओंखा सेंट्रल गवर्नमेंट तिनि बीजेपी नि सेंट्रल गवर्नमेंट आबोनो रगै कोनो कक साया उल्टा जे देवनागरी स्क्रिप्ट अब खाती हनो ओ जगह TSF बा IPFT बा त्रिपुरा मथानि सरायरो ओ कक सागो किन्तु मन्त्रिसभा बिसिंग बरक कोनो कक साया और तुई बरक और कोनो बरंग बिसिंग कोनो डिफरेंस सुंगिया आबोनो जे लोकरंग थपक बानि कलायो काइसे सुंग और जागो सेंट्रल रंग के रुमानो तांगै एक्सेप्ट खाइमे अंके फॉरेन कंट्री नि स्क्रिप्ट नै एक्सेप्ट खाइमे या हनै सब आबोनो ताम सानो सेंटर नि को गया आबो का बरंग नि डबल स्टैंडर्ड मिजोरामो मिजो लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो आसामो बो मेघालय बा हमते अनेक लैंग्वेज दङो अरतो बरंनि कक्ति साया तामनि बगे तिबरा कक्ति साइ दं आसल कगंखा ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट चालक नाय बरगंखा RSS बाय चालक जा RSS नि प्रिंसिपल हंखा जे हिंदू हिंदी हिंदुस्तान हिंदी कक बादे देवनागरी बादे ताई कुबुन केबन बरक बसिया आबंखा आस्थय को कागे सर हास्तेबो साल गारिया करे याखबा जोंनु गय तंगो सालसाव से वाइने फेक मुंनि मानै ड्रग्स कफ सिराप आम थाखाय मानजाक माने नुगैनो तंगो जों ओराम करोड़ रांनि मानजाक माने आबोनो तैबै साबोनो दायि खायने मसु साबोनो दुसिना मसु न तनादि बांला बाय कक थाइसा दङ सरसार ভিতরে ভোট থাকলে ও ভোট তারণ যায় না তা মাস্টার্ড মানে সরসা বিসিঙ্গ যদি বুড়াসা হাফ দङ तब बीजेपी गवर्नमेंट चालक बीजेपी नेतारक मंडल नेता युव मोर्चा नेतारक अंखा ओ रागनी एजेंट आबो बाय बरक जे सिकला सिकली रंगनो डाइवर्ट खायो बरंनि लाइफ न डैमेज खायो
borongni rajniti khaitong engkhen bahike bondong nai kaje chief minister Manik Saha jesuk manu satung je zero tolerance কেউ কে ছাড়া হবে না কিন্তু বিনি বরক সিমিনো ওই কেবল মানজা গিয়া জিরানিয়া অবখাই মানে কেবল মানজা গিয়া অরব হয়তো বা খরকসা গাট বা আবর মানজা গানো খুবই খুবই যে ডিলার মানজাং নাইয়া আবো বিজেপি গভর্নমেন্ট ন রখ্লাইমে আসা ত্রিপুরা হইতে দ্রাগনব মুথাংমানিয়া পাইথাতে কাইসাগো tal thamromoi batamanya angai tongnai sugya bura buri rok tangai manya angai tongka tangai pending angai tongka agir go ka obotai oda ong bahai ke mannai ba government thane rangkrui I government thane rangkrui kitu kotor kotor kok sao borok borok sakri rimania samugri mania bhatari mania beton rimania তাই বং নাই আমনি বিরুদ্ধে লোকরক লামা নখরিয়াং খায় তাইগো আমতে খাইনো যারা বিগরা বরক বরং বেবাক মানথাই আবুন আমতে কমানাই ইকে স্যার পাতা কাইসা সিপিআইএম 25 ইয়ার শাসন খাইপ্রো অঙ্কে দাবক 8 ইয়ার সাই বিজেপি শাসন খাইতঙ্গ তামো ফেলাই মংনখা সিপিএম নি শাসন কাইসা দলদে বংমা তংনাই সিপিএম নি শাসন অংখা খুবই খুবই পিপল নি গভর্নমেন্ট সিপিআইএম যে ম্যানিফেস্টো যে কক নিমানি ও কক 100% ইমপ্লিমেন্ট খাই ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা মথা পার্টি অংখা ঠকাই পার্টি বরক চৌমারি ফাইকে কক থাইসা সাগো চৌমারি বাইকে অংখাই তাই থাইসা কক সাগো বরংনি সামুং বাই কক বাই কোনো লয় করু ইয়াবনো ফেলাই বেলাই না হামবাই আনর মনুগৈ মান খানা এলবি জিতেন্দ্র চৌধুরী বিনি খুবাই সাওই খানা রাখা চিনি যে প্রটেস্ট নানি ট্রাইবাল ইউথ ফেডারেশন ni bakhatin je kaisini sanmung tong mane abo bobini khubai sawai khana rakha je hastebo je issue solai tong mara abo rono boboni khubai sawai khana rakha ke je tini ne of program je circuit house bustanga tribal youth federation ni bakhate asu pragmani kaisi demand no tebi abo rono sante bundrono kununa ni bagai sai tong nai sampai kranggai tongdi ang suparna jamatia anlo diwo cameraman no tonggo boya Asalo TYF ni tangfang yaksu kumot deberma CPIM na haste tangfang Jitendra Chaudhary na karibu manjaka bodol ante kovan adongro বর্তমান অবস্থা খুব খারাপ কাজ নেই খাদ্য নেই Raja khorne simi Supernani logiwo boyani kokthum jini khorang Sanokshal horok bihigno butharmani yagulo kharjak busai patimong ambasa Chandraishwara amsani koktuma patimone koktuma mankheno patimong thaiwo thangi sogika ambasa thanane police Patimonatui koktumane bishingtei sawi mankha ambasa Chandraishwara amsani Gopalpal mangai khoroksa borok bihik shilpi palna butharmani yagulo chukitolawo hoibi tonmani patimone koktuma mankeno patimon thaibo thangai ambasa thamne police mangkathina postmortem ne pagi telangkha shakhamnago Yang te khaksa phaisingke patimona dewi ambasa Chandraishwara amsani lukorone bishingko nukjaka ufla kafla koktomani bishingte sawi mankha patimoni yagulo patimon thaini kharjak busai thai thangjak shilpi palni busaino police besuk zora bishingo naito goi tikhlaino abosora na kok sasinai Bureau report Chini Khorang Fashola khano hai amsani video tangnok buskango thangai khadumani phonok laika tal thamromai batamanya angai tongnai bura buri chigrak batimong mande blog ni koktuma
Borokeba taltham, borokeba talbri romai batamanya anggai sengzalo kelaijak sugya burate berisigrok fiaba tamone bage abo hake batamanya anggai tongka abono tebe tabok phano sawai manya ko bidisuk bura angkha hinge samo homa klai manya anggai thango abone bage no haste hafangni bokhakte borokno rosako bata fiaba taltham romai bata mathak jagai tongmani bai nukjakha dalbidal sengsak Fasolo mangsalama manya anggai mande blog amsani bata manya angzak burate birisugrok video tang nogo khadu mane phonok lekha আমরা 3 মাস গত হয়ে আছে মানে আজকে জুলাই মাস 3 মাস গত হয়েছে 2000 টাকা কইরা এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবরই নাই অবরোধ করতে না এখানে ডেপুটেশন দিব এটা সঠিক আমরা কিছু জানা চাইছে না এখন পর্যন্ত আমরা তো অসহায় লোক 3 মাস গত হয়েছে কত কিছু আমরা ভুগতাছে শুধু আমরা বাতার উপর নির্ভর আমরা বুড়া বাতা আমরা কি কাজ করতাম পারি কিছু কাজ করতাম পারি না যখন সরকার বাহাদুর থেকে আমরা 2000 টাকা কইরা মোটামুটি বেতনের মতোই আমরা বাতা পাইতেছে এটাও এখন আপাতত বদই 3 মাস গত হয়েছে এখন অবরোধ করব না কি করব এখন ঠিক জানা যাইছে না আমরা যে প্রথম উদ্যোক্তা তারা এখন আয়া করছে না কি করতাম পারি বিষয়টা নিয়ে আপনারা যদি আশ্বাস দিলে আপনারা কোনো আশ্বাস যদি না দিলে আপনারা বাধ্যতামূলকের কি রাস্তা অবরোধ করবো আন্দোলন করবো আমরা Bureau Report Chini Khorang Tabo kisan lenglamani zora te ba haste hayong te hakotone koktama tobui faiwi tongo lenglamani yagulo Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokbora koktumawo haino hai faidi naile firano tenene koktuma bokrokro Sangrangshal Fungo Rail Parcel Ban no Manjagmani 55,626 bottle cough syrup. Ahorana Haira High, Diarani Adungro, the Kaiser Rail Malkongo Naitugui, Manjaka, Drum Kopulong, Kabanga Marini cough syrup, Party Monotivi, Koksanane Tangi or Kognosaka, Tripura State, IG, Ipad Mancha. Sabrumni Dananjay Tripura Mangui Khoroksa Borok Malkum Painane 5 Kisasuk Samang Sutra Kleine Rock by Boto Klaizakman Yagulo, Jula Rang Sekro Wina Harzaka, Party Monotovi Hanava Klaizaka FIR,
পাইজাগো পার্টি মঙ্গো করংজা খরনে বরংনা এরেস্ট খালাইকা ইস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ ফাসলো রিমান্ড সানাই বরংনা দরবারনগর শাখা পুলিশ Hai Sangrong Shalahoro YTF District Committee Vice President Raja Jumatiani Nogo Kisasuk Samong Sitra Kleine Rog by Ketarza Kompom Party Mong Zompoizola ni Kompoilang para Amsibo Party Mong Koktuma Mankeno Party Mong Thayo Thangi Sogika Zompoizola Thanale Police Tribal Youth Federation Central Committee ni Lwaji Jagma by Kaisni Sanmono TV Rajakor Agulini Circuit House Buskango Sit-in Demonstration Khalaika TYF ni Adongrok Manjaka TYF ni Tangphang Gyaksu Kumudya Burma CPIM Haste Tangphang Jitendra Chaudhary no Khowai Bodol Taikubon Adongrok Sangrong Shalahoro Bihigno Butharmani Yagulo Kharzak Busai Party Mong Ambasa Chandrashwara Amsani Koktuma Party Muni Koktuma Mankeno Party Mong Thayo Thangi Sogika Ambasa Thanane Police Pasala Hana Hai Amsani video Tangno Buskango Tangi Kadumani Funuk Laika Tal Thamrome Batamanya Anga Jongai Bura Buri Chibra Party Mong Monday Blog ni Koktuma Tabu Koktuma Shukrobui Sukamung ni Hafango Tabu Fano Tisa Kinaro Kuwa Khurui Tuinunani Nangai Tongka Kebangkuk di Prasa Bosongni Lukurok Patimu Mungga kami Nunasora Amsani Koktuma Internet ni zorawo tabo phano tisa kinaro kuwa khurui toi nungna ni nangai jonga hasteni kobangku tipra sarok abo haino mangfili kasai faika mongya kame blog ni bishingo khobjak nunasora amsani abo bai kobangku bema rok bai kobul jagai tongbai kha kharai kasai faika koktomawo azungjal rokno toibai hafangni bokhakdei tamo sakthar mungna horjakno abono naisinglaijak tongko sungdupuro nunasor jol nuna jol ছড়ার জল ছড়ার জল এই জলই আপনারা খান খাই আর পাইতো না তো জল আর জল নাই অসুখ হয়নি রোগ তো পাই বেদনা পেট ব্যথা না পেট বেদনা পেট খারাপ এই মতো এটা খাইলে এই বেদনা হয় কি নাম আপনার আমি নন্দদান মৌসুম এলাকাটার নাম কি এলাকাটার নাম কি এলাকার নাম পরজবাদুর পাড়া বাড়ি নুনাসরা এই এলাকায় কত পরিবারের বসবাস সবাই 60-70 পরিবার আছে না পরিবার সবাই কি এই ছড়ার জল খাওয়া দাওয়া করে সব খাই এই জলটা এখন তো অনেক রোগ আইছে কি কি সমস্যা হয় এই জলটা খাইলে সমস্যা তো এই লাগে রোগ পাই বেদনা এখন বমি করছে পায়খানা যায় এটা রক্ত হয় গরম
Telemurani Simi Hiranmoyni Kokthum Chini Khorang. Fasalo Rajakhor Agolini Civil Hospital ni Shamong Homong Beranaka Mayor Deepak Majumdar Manjaka Health Secretary Kiran Gite AMC Commissioner Saju Wahid Nokare Dekuvon Adongro. Asolo Sakbaitang Katal Civil Hospital ni Shamong Homong Berai Naiman Yagola Koktama Thumna Rune Busgango Koksana ni Thangai Mayor Deepak Majumdar Sakha Bishani Sakang Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Shamani AMC ni Bukhakdai Khongsa Hospital Khlaina ni Bagai Abo Haikeno Rajakhor Agulini Section Gate Amsego Civil Hospital Khlaina Bagai Tangbukta Yago Nahar Khanai এক বছর আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ প্রদান বা ওনার ইচ্ছা বলে উনি বলেছিলেন যে আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে যাতে একটা হসপিটাল পরিচালনা করা হয় এই উদ্দেশ্যে আগরতলা শহরবাসীকে বিশেষ করে আইজিএম এবং জিবি হসপিটালের লোক কমানোর জন্য রোগীদের প্রচুর পরিমাণে রোগীর সংখ্যা যায় সেটা লক্ষ্য রেখে উনি চিন্তা করেছেন যে আগরতলা শহরে যদি একটা হসপিটাল করা হয় এটা রোগীদের পক্ষে সুবিধা হবে বিশেষ করে শহরবাসী যারা তারা সুযোগ পাবেন স্বাস্থ্য পরিষেবা এটাকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রীর এই ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে আগরতলা পৌর নিগম বিশেষ করে স্বাস্থ্য দপ্তর আমাদের রাজ্য সরকারের ওনাদের বিশেষ ব্যবস্থাপনা আমি বলবো যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে এই শহরবাসীর জন্য বিশেষ করে বা রাজ্যবাসীর জন্য এটা ব্যবহার করার জন্য সুযোগ করে দেওয়া হবে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখানে অত্যাধুনিক মানে আধুনিক ব্যবস্থা এটা ব্যবহার হয়েছে সমস্ত ব্যবস্থা যাতে আমাদের রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সচিব বিদ্যুৎ সাহেব আছেন আমাদের কমিশনার সাহেব আছেন আমাদের সেন্ট্রাল চেয়ারম্যান আছেন অন্যান্য আধিকারিকরা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা আছেন এটা আজকে লক্ষ্য করলাম যে কাজের অগ্রগতি সম্পূর্ণ প্রায় খুব ভালো এবং শেষের দিকে এটা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার সময় দিলেই আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই মাসে মাঝামাঝির মধ্যেই আমরা এটা শুরু করবো আনুষ্ঠানিকভাবে আমার মনে হয় যে আমরা যে উদ্দেশ্য আমাদের সরকারের যে উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আরবান এরিয়াতে যে যতগুলি ব্যবস্থাপনা আছে সেগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে আমি স্বাস্থ্য সচিবকে ওই বিষয়ে খুব ধন্যবাদ জানাই এই কারণে ওনারও একটা উদ্যোগ ছিল মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন পৌর নিগম যাতে কর্পোরেশন যাতে এটা পরিচালনা করে কিন্তু স্বাস্থ্য সচিব মহোদয় খুব বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে এবং আমাদের আধিকারিক আমাদের কমিশনেরও এনেছেন আছেন তাদের ওনার একটা অভিজ্ঞতা আছে সঠিকভাবে বলবো যে আগরতলাবাসী এবং রাজ্যবাসী সুন্দর ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবার একটা কেন্দ্র তারা পাবেন এবং অচিরেই আমরা এর মধ্যেই শুরু করবো এবং বিভিন্ন অন্যান্য হসপিটালে যা যা আছে তার সমস্ত ব্যবস্থাপনা এখানে আছে Avani Yagulo Koktama Thumdarone Buskango Koksarani Thangai Health Secretary Kiran Gite Saka Hastani Montri Okra Samani Yagulono Light Hanai 2025 BCO Civil Hospital ने शामों हमों सेंसावे रजाकमनी हनई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अगरतला शहर के लिए अगरतला सिविल हॉस्पिटल निर्माण किया जाए ऐसी उन्होंने निर्णय लिया था और अप्रैल 2025 में इसका शिलान्यास हुआ था तो ये जो बिल्डिंग है इसमें काफी हमारे 3-4 फ्लोर फ्री थे तो उसको लेके हमने काम चालू किया और एनएचएम से हमने इसका फंडिंग किया है तो एक अर्बन पॉलीक्लिनिक के धरती पे 50 बेड का जो अगरतला सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही हम लोग इसका ओपनिंग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय डेट देंगे और इस अस्पताल को चलाने के लिए अभी हमने 7 डॉक्टर्स और बाकी जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ ये सबका हमने यहाँ पोस्टिंग किया है और जो आईजीएम के एमएस है उनके निगरानी में अभी इसका काम चालू होगा और अस्पताल में सब कुछ इसमें हमारा ऑक्सीजन प्लांट ईटीपी पावर बैकअप सामने लोग आएंगे उनके लिए पार्किंग व्यवस्था पानी लिफ्ट इमरजेंसी के लिए नीचे ट्रायल्स का व्यवस्था किया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगरतला शहर में जो
प्राइमरी हेल्थ के लिए जो ज़्यादा डिमांड होता है जीबी में और आईजी में, प्राइमरी हेल्थ के लिए भी लोग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जीबी और आईजी में लोग सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए जाए, स्पेशलिस्ट के लिए वहाँ पे जाए, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हमारे जो अर्बन पीएचसी है उसमें और अगरतला सिविल हॉस्पिटल में लोग आए। तो बहुत जल्दी हम इसका शुभारंभ करेंगे और अगरतला शहर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। बहुत जल्दी हम लोग रेडी है। अभी छोटा मोटा जो काम हमारा फिनिशिंग चल रहा है, और जैसे ही हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से डेट मिलती है तो हम लोग इसको जल्दी चालू करें। और ये इंट्यूशन Rajakor Agul Nismi Narayante Amitni Kokthum Chini Khorang. Sangrongsola Hainohai Amtole Khoyerpur Moloinagar bypass Lahar Amsewa Asumsa Kaisa electric transformer horse lai basamone koktuma party mone koktuma mankeno party mutaiwa thangisogoika Zugendra Nagar fire service ni adong rao. Party monotui koksanani thangai amsani khoroksa borok saka salkisa sekang electric wire kubuljak bufangni yarong rok tanai kalangka electric office ni samung khlaini rok fasal fungo tanai kalangmani bufang rok ranai thangka henke asomsa spark angai horjulai basamani koktuma party mongna nugui koktuma ro horjaka fire service ni adong rokno party mone koktuma mankheno party mong thaiwa thangai fire service ni adong rok horbutharma ba yafo phaikha horjulai গ্যাংকে আগুন লাগবে লাগার সাথে সাথে আমরা কারেন্ট অফিসে ফোন দিছি কারেন্ট অফিসের স্টাফ আছে ফায়ার ব্রিগেডের ফোন দিছি ফায়ার ব্রিগেড আইছে তবে কারেন্ট তো জুলিয়া গেছে ঠিক আছে এই আরে বিদ্যুৎ দপ্তর স্টাফ কতক্ষণ পরে আছে কতক্ষণ পরে আইছে বলতে ভাই তো একটু সময় লাগে আমরা কি দেখছিলাম আমরা কিভাবে এটা কিভাবে লাগছে আগুনটা এটা হঠাৎ একটা স্পার্ক হইছে মার্কেটে যা খারাপে ওইগুলি তো কাজ করতে গেছে না লতাগুলি এদিকে শুকিয়ে রয়েছে এদের দিকে প্রথম আগুনটা ধরছে এই যে আগুনটা ধুইয়া পরে যায় কারমার চলছে আর কি ট্রান্সফরমার উপরে নিচে একসঙ্গে আগুন চলে গেছে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না কিচ্ছু না না রান্না তো পাবলিকের কিছু হয়েছে না এখন আপনার ট্রান্সফরমারটা ক্ষতি হয়ে গেছে এই জায়গাটার নাম কি মনোনগর বাইপাস আধা ঘন্টার উপরে 3বার ফোন করার পরে যায় আমরা দেখতে আছি আমরা বুঝেছি আপনাকে লাইন জব করার আমি দেখতে আছি একটা মহিলা Rajakor Agulini Simi Amitni Kokthum Chini Khorang. Hasteo Phaivishok Paika DYFY All India General Secretary Himagnaras Bhattacharya Fasala Hastani Dalvidal Ishunotavi Kokthum Pandava Asuka All India DYFY ni General Secretary Himagnaras Bhattacharya নিয়ে খেলা করবার সময় খেলা করছে তাদেরকে উস্কানিমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব তারা আমরা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করব ডবল ইঞ্জিন সরকারে পশ্চিমবঙ্গে সবে এসেছে কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে Asalo Koksanane Thangai DYFY General Secretary Himagnaras Bhattacharya Saka BJP Hafang Tivrasa Kuroni Manthai Soktairok Sofungi Riya Teika Hamsiap Sabroya Khanai Abo Haikeno State Day Central Government Department of Kabangman Books Atai Sofung Zagya Abo Vaikeno Contract Angmani Logiwo Shamang Klaine Urogbo Shalbrum Kabang Angza Khanai আর বিজেপি যদি মনে করে ক্ষমতায় এসে গেছি আর তদন্ত করবার কোনো প্রয়োজন নেই তারা ভুল করছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে সরাতে
1 মিনিটের বেশি হচ্ছে সময় নেবেন না ভাববার জন্য। তাই আমরা এখনো দাবি করছি যে কেন্দ্রের সরকার, রাজ্যের সরকার বিজেপির হাতে, তদন্তকারী সংস্থাগুলো আমরা সবাই জানি যে কেন্দ্রের সরকার কিভাবে হচ্ছে পরিচালনা করে, প্রমাণিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট তারা বিভিন্ন সময় দাঁড়িয়ে তদন্ত নিয়ে কথা বলেছে। কিন্তু আমরা বলছি যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারকে তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের হচ্ছে শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হবে। তারা যদি না করেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হচ্ছে বিজেপি সরকারকে হচ্ছে ক্ষমা করবে না আগামী দিনে। আরেকটা কথা আপনাদেরকে এই সময় দাঁড়িয়ে বলতে চাই যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে ভুলবার জন্য যা যা করবার তারা চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। দেখবেন কর্মসংস্থান নিয়ে তারা হচ্ছে কোনো কথা এই সময় দাঁড়িয়ে বলছে না। বলেছিল ওই সিঙ্গুরে যেখানে ন্যানোগাড়ি কারখানা হতো সেখানে হচ্ছে তারা আবার টাটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানতে চায় তার জন্য তারা কি পদক্ষেপ করছে। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক তারা হচ্ছে আজকে কর্মসংস্থান পাচ্ছে না, তারা অন্য রাজ্যে যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে। এখন শুধু পরিযায়ী শ্রমিক নয়, পরিযায়ী ডাক্তার, পরিযায়ী শিক্ষক, পরিযায়ী হচ্ছে প্রফেসর, এসব আমাদেরকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে দেখতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবদেরকে রাজ্যে কাজ দেওয়ার জন্য এই বিজেপি সরকার যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সমস্ত প্রতিশ্রুতি হচ্ছে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে, এটা হচ্ছে আমরা মনে করি। তারা যদি মনে করে রক্ষা করবে না, তাহলে এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের যুবরা হচ্ছে আবার রাস্তায় নামবে এবং এই সরকারকে তারা সরানোর জন্য হচ্ছে বেশি সময় হচ্ছে নেবে না। এটা আমরা আপনাদের সামনে পরিষ্কার করে বলতে পারি। নিয়ে খেলা করবার সময় খেলা করছে, তাদেরকে উস্কানিমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব তারা আমরা এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করব। এই ডবল ইঞ্জিন সরকারে পশ্চিমবঙ্গে সবে এসেছে, কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে রাজাখর আগুলি নিসমি নারায়ণ নিকথম চিনি খরা फासला राजाखर आगुलिनी सिटी सेंटर बसगांग MGN रेगा चालु खालायनानै तै BVG रामजी प्रोजेक्ट रसावै नाखारनानै सानमुक्ति सावै खाजुमानो फनगलायखा वेस्ट हांकर कमिटी त्रिपुरा केट मजर यूनियन मानजाखा मजर यूनियन नि तांगफां शेमल दे नकारै ते गुबुन आदंग्र সভাপতিত্ব করার জন্য আমি সংগঠনের পশ্চিম জেলা সভাপতি, তারই অঙ্গ হিসেবে আমাদের সংগঠন পশ্চিম জেলার উদ্যোগে আজকের এই গণঅবস্থানের সভাপতি आसलो कक्सानानि थांगै वेस्ट त्रिपुरा हांकर खेत मजूर यूनियन नि तांगफां शेमल दे शाखा सेंट्रल गवर्नमेंट BVG रामजी प्रोजेक्ट 1 जुलाई सालमारिनि सिमी लागू खालायजाखा खानाय आबनो तेबिनो आसालो त्रिपुरा खेत मजूर यूनियन नि बखाक्तै राजाखर आगलिबो BVG रामजी प्रोजेक्ट न रसावै नाखारनानि सानमुक्ति सावै खादुमानि फनगलायखा এটা হলো আমাদের দেশে মনরেগাকে বলা যায় অনেকটা বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার BVG রামজি প্রকল্প 1 জুলাই থেকে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এরই প্রতিবাদে সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন তারা গোটা দেশব্যাপী এবং তার সঙ্গে কয়েকটি বামপন্থী সংগঠন যুক্ত হয়েছে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমাদের এই কর্মসূচিকে সারা ভারত কৃষক সভা, CITU তারা সমর্থন জানিয়েছে। তো এই যে কর্মসূচিটা গোটা দেশে পালিত হচ্ছে তার একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখেছি মনরেগা মানে MGNREGA এটার মধ্য দিয়ে একটা অধিকার কাজ করত, 100 দিনের মধ্যে কাজ দিতে হতো বা সেখানে ভাতার ব্যবস্থা, একটা কাজের অধিকার ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জুড়ে BVG রামজি প্রকল্প সেখানে পাশ করিয়ে নেয়। তো তাতে যেটা আমরা দেখছি যে কাজের মানে অধিকার সংকুচিত হবে, সেখানে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর তার একটা বিশাল প্রভাব পড়বে। আমরা দেখেছি এই জব কার্ড হোল্ডার যারা রেগাতে কাজ করতেন তাদের বড় একটা অংশ ছিল নারী, যারা
সেখানে শ্রম বিক্রি করে তারা কিছুটা পয়সা উপার্জন করত। তাতে বাজারে এই পয়সাটা চলে আসতো, অর্থনৈতিক বিষয়টাও খানিকটা সেখানে গতি লাভ করত। কিন্তু এখন এই বিবিজি রামজি চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে সেখানে একদিকে অধিকারকে খর্ব করা এবং কাজের যে অধিকার বা কাজের যে ব্যবস্থা এটাকে আরো বেশি সংকুচিত করার সিদ্ধান্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার গ্রহণ করেছে। তারই প্রতিবাদে ১৫ জুলাই গোটা দেশব্যাপী আমাদের রাজ্যে আমরা প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করেছি। Rajakor agulinismi Narayante Amitni Gokthum Chini Khoran. Fashalo Gokulnagar 1st Battalion TSR Jawan Rogni Lwazi Jagma by Sagmo Sugui Thirmane Panda Klaizaka Pandawanarwai Okrangge Manjaka IGP Kerry Marak Commandant Mihilal Das no Khobei Kovon Adong Rog. हमारे अतिथि सभी को फिर एक बार प्रथम वाहिनी की ओर से हार्दिक स्वागत। Ashalni Sagmusugui Tirmani Pandavo Korok Doksi TSR Jawan Rok Sagmusugui Thirlaika Asalo Koksanane Tangi IGP Kerry Marak Saka Thui company rogo snam zagyako hastuwa thuini bialne yaka tiruna bagai TSR Jawan rok bus halbromno dalbidal jaga thaiwa thirmani pandar khlaimane nokjago hanoi ये रक्तदान शिविर जो ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये बटालियन बल्कि त्रिपुरा के जितने भी TSR बटालियन से या पुलिस यूनिट से हम लोग हमेशा ये रक्तदान शिविर करते आए हैं और इसी का एक पार्ट के तौर पर आज भी हम लोग कर रहे हैं। आज के जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में 5 बटालियन के यूनिट के भी डोनर है और जो 15th and 14th बटालियन TSR उनके जो वुमेन कंटिजेंट है, उन वुमेन कंटिजेंट से भी 6 डोनर्स है हमारे यहाँ। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो साइंटिस्ट कहे या डॉक्टर्स सबको पता है कि ये ब्लड का जो कंपोजिशन क्या है। हर एक कंपोजिशन ब्लड का इनको पता होता है, डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट को, लेकिन फिर भी ये ब्लड को बना नहीं सकते किसी कंपनी में, जबकि इनको मालूम है इसमें क्या क्या चीज रहते हैं, क्या क्या पार्टिकल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, सब कुछ उसका जो कंपोजिशन है सब मालूम है, फिर भी इसको बनाया नहीं जा सकते। तो ब्लड एक ऐसी चीज है जो कभी कंपनी में किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है। ये हम लोग एक दूसरे को देके एक दूसरे का जिंदगी बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी एक महत्व अनुष्ठान है, एक प्रोग्राम है और एक करियर है। तो रक्तदान जीवन दान बोलते हैं लोग और ये सही मायने में ये बात सार्थक साबित होती है जब हम एक दूसरे को खूब ब्लड डोनेट करते हैं। Bishalgor Nisimi Jiboni Kokthum Chini Khorang. Tinini Koktuma Asukzara Toino, they Haste Hayung te Hakotone Koktuma, Simona Bagay, Joyawi Navitovi, Chini Khorang. রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার, তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে।